Untuk pertanyaannya, sebenarnya kalau mengikuti dengan benar presentasi saya tadi, itu kita hanya mengganti saja folic acid yang mungkin diresepkan oleh dokter kandungannya ya dengan metilfolat. Ini kita nggak usah bicara otot dulu deh, lagi hamil kan kita yang penting kesehatan janin kan yang paling utama. Bagaimana supaya dia lahir tidak mengalami neural tube defect, bagaimana dia tidak autism, dia tidak. Jadi kalau kita paham, jadi kita bukan hafal, oh asam folat untuk semua yang katakanlah anemia ya, bukan itu. Tetapi ternyata defisiensi metil tetrahidrofolat tadi akan mempengaruhi banyak sekali faktor dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita perhatikan pada saat kehamilan, itu at least bisa mengurangi kejadian neural tube defect, autism, dan lain-lain. Mungkin stres pada ibu hamil juga atau postpartum ya. Saya lihat ternyata postpartum depresi itu akibat juga undermethylation. Dan kalau kita mau bahas, kita search aja tuh undermethylation cancer, scholars keluar semuanya. Jadi kalau mau tahu apakah penyakit yang saya alami ini akibat gangguan 5 metil tetrahidrofolat, ya tentunya nggak perlu tes genetik ya, kecuali memang ada indikasinya, ya silakan. Tapi tes itu kan mahal, lebih murah kita menggantinya. Ya kalau memang diperlukan, kita boleh melakukan pemeriksaan genetik tadi, karena era sekarang ini itu sudah era genomic medicine. Genomic medicine itu kita nggak bisa pakai semua obat untuk semua orang. Karena kalau ada tes farmakogenomiknya, mungkin obat tertentu tidak akan sesuai dengan gen-gen tertentu. Jadi artinya ya kalau ingin memastikan ya silakan lakukan pemeriksaannya. Tetapi kalau hanya ingin saya lagi hamil nih bagaimana ya udah tinggal pakai saja. Seperti itu saja ya. Oke, semoga jelas ya. Tadi saya nggak tahu siapa yang bertanya. Oke, next berikutnya untuk Dokter Widya dulu. Berapa nilai rujukan homocysteine? Ini yang bertanya Aimi. Tadi Dokter Janira sebetulnya sudah Ad- mention ini ya, between berapa sampai berapa. Ya, sebenarnya dok, coba pertama kali periksa aja homosisteinnya berapa di lab. Saya sendiri nggak pernah hafal angka, tetapi begitu lihat angka ini tinggi, berarti dia masalah gitu. Kalau dokter tanya sama saya bukan spesialis lab yang menghafal semua angka. Tetapi begitu angka ini tinggi, berarti kita sudah jelas ada terjadi eh, apa tadi? Ya, defisiensi dari nih pada orang sehat kadar homocysteine antara 5 hingga 15. Jadi kalau udah di atas 16 ya, di atas 15 itu sudah high homocysteine namanya. Baik, Oke? Okay? ya, baik. Tadi agak ngelek. Oke, eh, kemudian pertanyaan berikutnya dari Anya. Apakah pemberian folat tadi atau 5 mthf tadi hanya di usia pertumbuhan? Ini sepertinya tadi kurang ini ya. Mungkin Dokter Wit tadi bahasnya banyak ke Yang menyimak ya. kasus yang anak tadi gitu ya. Oke, silakan Dok. Ya, sebenarnya tidak ya. Saya menekankan kepada anak-anak kebetulan akhir-akhir ini saya dapat banyak pasien anak ya, karena mereka pengen berobat katanya berobat alami istilah mereka. Jadi makanya saya dapat pasien anak-anak. Wah ternyata memang kasusnya sulit-sulit. Sebentar ya, Dokter Wit minum dulu. Sebenarnya semua orang hampir pasti membutuhkan, bukan hanya anak-anak. Tapi kenapa saya tekankan pada anak-anak? Karena dari anak-anak pun sudah banyak masalah yang diakibatkan dari defisiensi ini. Itu aja.
Izin nyambung ini yang Dokter Wit yang tentang methylation dan methylfolate ya. Ini kebenaran banyak juga kasus pasien-pasien newborn disease dengan spina bifida itu ternyata memang setelah diteliti ada hubungannya kaitan erat sekali dengan methylation, under methylation dari si MTHFR serta pada saat hamil ibunya kekurangan methylfolate. Nah, ini kasus spina bifidanya lumayan tinggi dan memang lifespan-nya dari newborn yang ada spina bifidanya kurang baik ya. Ya, ini kebetulan Dokter Catherine sedang mengambil S2 dalam bidang genomic medicine. Ya, makanya dia mereview kembali mengingatkan bahwa defisiensi asam folat pada kehamilan itu banyak menyebabkan spina bifida. Tetapi kalau kita hanya pakai asam folat biasa, kemungkinan untuk terjadi itu tetap tinggi. Itu loh, itu intinya. Mungkin teman-teman dokter udah lupa, emang kalau kurang asam folat tuh akan terjadi apa? Tetapi bukan hanya untuk ibu hamil, karena pada orang dewasa lain dia bisa sakit jantung, bahkan sakit ginjal. Nah, kita setengah mati mengobati sakit jantungnya, mungkin pasang stent, operasi, tapi kita nggak koreksi defisiensi 5-metil tetrahidrofolatnya gitu loh. Mungkin sudah cuci darah, kita cuci darah saja, tapi kita tidak mengoreksi juga ini. Jadi sebenarnya ini kalau mengerti ya, nanti kita bagikan lagi recording supaya bisa mendengarkan kembali presentasi dari pertama hingga akhir. Oke, terima kasih Dokter Widya, terima kasih juga Dokter Catherine untuk review-reviewnya. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Dokter Widya dari Dokter Andri. Kan tes-tesnya mahal tuh katanya. Jadi solusinya apa sebetulnya udah dijawab ya tadi di chat ya sama Dokter Widya, tapi silahkan Dok diulang lagi saja supaya semua teman-teman dengar. Ya artinya kalau memang pasiennya mampu ingin melakukan pemeriksaan dan kebetulan di Prodia juga sudah ada, ya silakan. Buat saya pribadi, saya lebih suka langsung mengonsumsi gitu. Nanti kalau udah konsumsi, mau tahu ini sudah terpakai di badan kita atau tidak. Itu ada pemeriksaan lab yang bernama organic acid test. Ini kalau kita belajar ilmu ini, ya kita akan mengeksplor lebih dalam tentang kesehatan kita sendiri ya. Dan Dokter Janira tadi sudah merangkum begitu banyak. Sebenarnya lecture-nya Dokter Janira ini sangat mahal ya. Ini kita beri hadiah buat teman-teman di Indonesia karena dia sayang sama kita di Indonesia karena saya untuk belajar itu pun kita harus bayar ya. Tetapi ya nggak apa-apa, Dokter Janira ingin membagikan ilmunya dan itu adalah rangkuman ilmu integrative functional medicine yang benar semuanya kalau dijalankan dengan baik baru kita bisa masuk pada autologous exosome karena dengan begitu kita udah meminimize semua inflamasi yang ada dalam tubuh kita itu berasal dari hormonal imbalances, nutritional deficiency, gangguan detoksifikasi tadi ya. Jadi kalau Anda masih berpikir terapi hormon itu untuk memicu kanker, ternyata itu salah. Jadi kalau kita tidak memperhatikan keseimbangan hormon atau kita tanya sama pasien-pasien kanker, apakah mereka pernah terapi hormon? Tidak. Jadi justru ilmu ini memulihkan kembali bahwa kalau kita menjaga keseimbangan hormon kita, kita bisa mencegah semua penyakit termasuk kanker. Itu adalah inti dari lecture hari ini ya. Makasih. Keren, terima kasih. Sekarang kita ke Dokter Janira. The first question from Dokter Anggi. Dokter Anggi, mohon maaf, ini mungkin perizinan lab untuk generate autolog exosome di Indonesia. Nah, Dokter Janira ini di Kuala Lumpur, jadi mungkin pertanyaannya tidak bisa kita jawab ya. Saya nggak tahu apakah Dokter Widya nanti, karena kan ini mau collab nih antara Dokter Janira dan Dokter Jadi Widya. Gimana jadi nih dok? sebenarnya Dokter Anggi tuh sudah bertanya di grup tadi, apakah bisa Oh, menggunakan alat PRP, mesin mesin PRP, oh saya iya. bilang bisa. Dia bertanya lagi, ini apa eksosomnya? Dari darah manusia, dari darahnya Dokter Anggi sendiri atau darah pasien. Jadi
Kita kan udah kenal orang pada jualan eksosom dari luar, artinya dari donor. Nah, itu masih belum aman loh kita gunakan untuk setiap orang. Jadi kalau ingin yang lebih aman, baik untuk natural antiinflamasi ya, bahkan sampai Parkinson dan lain-lain tadi, itu kita bisa gunakan autologous eksosomnya. Mau cantik juga, aku juga mau nanti jadi pasien pertamanya Dokter Janira ya. Oke, terima kasih. Nah, Ada lagi? Silakan tanya sama ini Dokter Janira. mungkin pertanyaan yang untuk dokter Janira ya. Preconditioning ini fast track paling cepat berapa lama? Dan customer Oh, pasien yang paling sulit. Ya, fast tracknya how long? okay. Preconditioning ialah tergantung pada kasus pasien seringnya ya. Okay. Tidak pernah ada fast track untuk preconditioning. Sorry guys. Okay. Yang paling penting uh, caranya ialah make sure patient itu aman, sebenar-benarnya aman sebelum you extract the autologous exosome and then you use it on the patient. Selalunya siapa yang will see you for autologous exosome, like for me, kebanyakan kasus seperti yalah anti-aging lah first yang face ya. So they will come because dia pengennya muka yang kental, okay, face up, lift up. Dr. Jana belum lagi cuba, nggak ada time. Mungkin Dr. Vidya tu cocok terjadi nanti ya. Okay, tapi it's how it happens is like this. Like I said, walaupun kamu guna untuk wajah, tapi pastikan yang patient itu homocysteinnya balance. Kalau untuk Dr. Janira, homocysteine yang baik adalah 7 to 10. That's all. Okay, even though normal lab value say lebih 15, tapi lebih 15, that means there is something wrong with your methylation process. The key here untuk anda baca ialah methylation process. So this is for autologous exosome ya. This is the best homocysteine level 7 to 10. That is where I take and I stand. HRCRP level and CRP level, I make sure is totally below 1. Okay. And then again, I will also look into, since we all are vaccine infected, I don't know how you all are accepting the vaccine effect in Indonesia, but in functional side of medicine in Malaysia and in India, in any part of the world, we have already accepted that the vaccine is creating unnecessary D-dimer up to now. So you have to make sure that the D-dimer level is also fine. So how do I give you a timeline? Because there are two factors here. One is the patient and one is the doctor. And one more is the availability of your resources. So sometimes, you may use medication that is not available in the country, and then you also have to make sure you consent. Some patient may want to do it, but because it's not regulated, may they not want to do it. So there's so many things that will come into factors. But again, don't how you call it? Don't be jangan terikut-ikut loh dengan regenerative medicine ini tanpa mengetahui what is actually really inside your autologous exosome or exosome out there. That's all I would say. The other markers that I will definitely see is ASR. Is very simple. It's already available everywhere. Okay, so the ASR level that I will actually look is below 5. Okay, if possible, there's no ASR, is even better, right? Okay, so these are the 4 markers that I will always see. That is the first preconditioning that I will always do. Like I told you, detox is very crucial. Parasite detox is very crucial. If I'm 40 years old, ya, udah tahu ni umur saya. Okay, so if I'm 40 years old, okay, then I have traveled Indonesia, I've traveled India, I've traveled all around the world. So there will definitely be parasite in my body that is actually hiding behind biofilm. So even though whether you want to, whether your patient believe it or not, they do OWA stool test. That's very classic and basic. Ya, pasti nggak akan jumpa. Tapi kalau you have symptom like grinding of the tooth, yeah, that is definitely you have parasite in your body. Very simple. Okay, what you need to do is learn, unlearn, and learn. Okay, so this is the part of functional medicine that is actually very, very crucial. The key point. Hari ini, many patients and many doctors from all around the world was asking me, how do you actually get to this point? I always say to them, it's very simple. Today, I'm no longer a doctor. I don't see myself as a doctor. I see myself as a healer, because doctor keeps patients sick. Okay, you keep patient in symptoms. You keep patient sick. But if you see yourself as a healer,
then you will be the true doctor because you want to heal patient. And when you want to heal patient, there's no time, darling. There's no timeline. You have to be very patient. Dr. Vidya started this, I think, so 20 years ago, 25 years ago. I think it's never easy challenge for her. She's been seeing lots of patients. She's your key factor person in Indonesia. Understand her, listen her, you will learn a lot because you won't believe it. I started this journey with Dr. Vidya as well. So one of the very first to actually teach me about hormone. Yes, I went on, I went and got into a Harvard program, and then I went to go FIDEM, and then, I got Malaysia. Yeah, everything. I went full on. I stopped studying. I stopped working for more than 2 years. I just fully concentrated on my study. And yes, but one of the first person who actually brought me into regenerative medicine, I mean, into functional medicine was actually Dr. Vidya. Thank you so much, Dr. Vidya. You know, and today it is actually a great pleasure for me to be here on this platform alongside with her, sharing knowledge with everyone. And Indonesia has always been my love of my life because I studied there in Bandung. Okay, I would love to come back there any time of any day. I was actually just there in Jakarta, and I met Dr. Vidya as well. We went out for a nice lunch, nice dinner. But again, like I said to you, there's no time in preconditioning because detox can take time, vaccine detox can take time, parasite detox can take time, and then after that, reintroducing of a proper nutraceutical. And I said again, nutraceuticals. And then when you correcting hormone pattern, again, I said bioidentical hormonal replacement therapy. So when you say bioidentical hormonal replacement therapy, there's no any cancer that actually arise from it. It's because it's not synthetic, it's organic, it is from plant-based or either animal-based. The one that is actually causing cancer is hormonal replacement therapy, guys. So this is where you all have to actually synergistically look into everything for you to be able to actually extract a proper autologous exosome in your clinic tomorrow will determine you and the other practice. Okay? Okay, so we have to do all the preconditioning step and checklist ya, Dr. Janira. Hai, kabur. Berapa lama? Oke. Oke. So The next question. yeah. Yeah, the next question is berapa lama waktu dari from take the sample to injecting to the patient? How long? Okay. Tadi Dr. Jana dah bilang dah, okay, depends on the condition. Kalau you immediately extract it out, okay, in your own clinic, then you have to use it in within 1 hour, dalam 1 jam. Dalam 1 jam, you have to immediately use it. That's the best timing. Tapi if you're using for hair growth, usually, because you'll have to use a microscope, you have to see the hair follicles, yeah, and then you'll have to break the bulb, and then you can inject inside of the hair. Usually it will take at least 4 to 6 hours. So then what's going to happen to exosome? Takkan you nak keluarkan darah all. So at that time, you can actually store the exosome in the fridge. Okay, and you can store at 2 degrees to 4 degrees Celsius, and you can store it at least 6 hours. So if you cannot finish, then what you do is you use the other filtration system and you put for the patient in IV, so you don't waste the exosome. So in our kit, when you actually use the kit, there's 8 bottle of PRP. I mean, there's 8 bottle of tube. Sorry, not PRP. Yeah, I can bunuh and then Dr. Leroy. There's 8 bottle of tube. In each tube, you can actually yield at least 3 to 4 ml. So dalam 8 bottle tu, you can actually get 24 to 30 ml of exosome. So in that tube, you can actually use for IV, you can use for intra-articular, you can use for face, you can use for hair in one patient. So how lucky is that? Okay? Oke. Semoga menjawab ya itu pertanyaannya. Oke, kemudian ini untuk dok di Jakarta terapi exosome bisa di mana? Di Jakarta pertanyaannya. Kalau di Malaysia bisa ke kliniknya Dr. Janira di Petaling ya. Actually nggak usah. Kalau Kalau like di yeah. Sorry, maksudnya what you can do is you can actually learn from Dr. Vidya how to actually do your own exosome. Yeah. sebenarnya Maybe they Dokter don't have Janira, the equipment, Dr. Janira. They don't have like no, itu equipment biasanya kalau orang sudah punya mesin PRP, dia nanti tinggal beli kitnya khusus dari Dokter Janira. Jadi menggunakan mesin PRP lama masih bisa, tapi tabungnya kitnya itu berbeda dan ada tambahan inkubator. Kebetulan saya udah datang lihat acara hands on-nya, jadi kita udah lihat dan
kita pikir itu bukan hal yang sulit ya. Ini kalau orang bertanya apakah sudah ada di Jakarta, belum ada. Ini baru perkenalan supaya buat dokter-dokter yang ingin menjadi autologous exosome provider dalam pelayanannya, ya mari kita mempersiapkan diri ya. Tentunya preconditioning is hal yang tidak boleh diabaikan. Jadi harus itu lebih dahulu dilakukan. Ya. Kan banyak yang mau shortcut ya, jadi maunya nggak pakai preconditioning dulu, langsung hajar aja gitu kan. Saya juga gagal, tinggal gagal. Nah, gitu. Gagal tak Dan yang apa, tapi bahaya untuk pasien. That's very bahaya, scary. yes, Ya, kita nggak mau, you know, kita you jangan take it. over promising ya. Yes. Oke. And the last question nih, mana tadi? The last question from Dr. Widya to Dr. Janira. Apakah autologous exosome bisa untuk pasien cancer? Oh, okay. Tadi I've already stated, usually tergantung, meaning like what is the patient condition. Contohnya, you have to look into all the factors, the blood test usually, okay? So that is why we're having the master class, okay? And at the master class, so I'm not going to say yes or no, but I'm going to tell you at the master class, I will tell you exactly who can use and who cannot use, because this is a very gray matter. If I say, some people may wrongly think that it can, and then it's going to be dangerous. Because I told you earlier, cancer cells can hijack your exosome cells. Okay, so that's where it actually becomes very, very dangerous. But yes, there are certain kind of condition, there's certain kind of improvement that you can actually use exosome to fight the cancer cell back. But there's a preconditioning. So usually we can add on with our NK cell. Okay, we can add on with our CAR T cells. Okay, but how do we do it? That is another way that you'll actually have to join us in Malaysia or maybe in Indonesia. Dan kita akan dapat banyak pakar regeneratif di sana. Miracle doctor. Okay. Yeah. Thank you for the info, for the information. Kalau nggak salah mau ada hands on ya, betul Dr. Widya kerjasama mungkin dengan JAAC ya, hands on nanti kita buatkan ya, kita planning apakah bulan entah November atau Desember, kita lihat ya nanti sesudah ini. Oke, tunggu saja beritanya teman-teman semua jika mau ketemu Dr. Janira dan belajar lebih jauh mengenai eksosom ini tadi. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup acaranya, saya ingatkan bagi teman-teman yang berminat untuk ikut PIT PDUI ke-15 di tanggal 3 sampai 5 Oktober 2025 di Sheraton Hotel. Untuk harga khusus bisa japri saya hanya sampai besok saja. Selain itu bisa mendaftar mengenai ke adminnya, ke Dr. Maya dan ke Mas Idin nanti ya. Tadi kita sudah share untuk kontak personnya. Baik, karena sudah jam 5 lewat, kita akhiri acara webinar kita yang sangat menarik pada hari ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih untuk Dr. Janira sebagai lecturer dari luar, Dr. Widya Murni dan Dr. Ait yang masih berada di pesawat. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua pada hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar FIIM berikutnya di bulan Oktober. Selamat beristirahat ya. Makasih Dr. Janira, see you in Jakarta. Terima kasih. Silahkan yang mau live. Terima kasih dok. Bye-bye everyone. Have a good day. Bye. Thank you Dr. Widya. Thank you so much Dr. Janira. Thank you Dr. Widya. Terima kasih.